अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर, आदाब। नाज़रीन मोहतरम, गुड मॉर्निंग जे एंड के अकिस ताज़ा शुमारस मज तुहद सारे हुंद खैर मकदम। तुम जानान जे आज तुंदिस खदमत मज मेज़बान हाजिर बस अशफाक हाफजी तो मे इरफान साहब। अजुक प्रोग्राम शुमार हेत पूरी टीम तुंदिस खदमत मज हाजिर, चूंकि यम जन अलग अलग दह तय ब्रोह किन यवान और अलग अलग कत बात तह सत करान, अलग अलग मौजू मुंतखब कोर्मुत। यह बेसिकली वजह तह सत करहा कोशिश जो मुलाकात जन सिलसिल यह रोज हमेशा जारी, कुन नत कुन दो कह खास कत बात चलान और हमेशा ये दुआ कर प्रत दो सन वुचन वल रोजन खुश तो खुशहाल बसहत सलामत बखैर आफियत तो पन्न जिंदगी हंदन रतन मामलन मज रोजन रवा तो दवा। नाज़रीन मोहतरम, चूंकि सेहतुक हमेशा ख्याल थवन और बे वक्तुक तो ख्याल थवन, तिकाज पन्नस मुकर्रर वक्तस पे 8 बजे ये पूरी टीम ये हाजिर, मगर उम्मीद सन वुचन वल 8 बजे पे 9 बजे तक बिल्कुल ये टीवीस ब्रोह किन मौजूद, या अगर तो यूट्यूब तुम यूट्यूबस पे रूबरू जुड़ित। खैर नाज़रीन मोहतरम, चूंकि यह जन यह गंट कोशिश करान तुहद 1 घंट गि जाय गन, यह गि हमेशा फायदेमंद रोजन, तिकाज वक्त जाय कर दाना इंसान सज शक्ल आसान कहें। नबी बरक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमावान दोन न्यामतन मज वारियाहन लोकन खसार रोजान, गौ सेहत तो दोयम गई फरागत। इरफान साहब, ज चीज यमन पे जन इंसान कम नजर थान मगर दुश्वे सड़क। बिल्कुल अशफाक साहब दपान सेहत कदर हेको तमसी प्रिसित यम सा इंसान बेमार गसान, अल्लाह ताला बचवन, तम सा तरन फिक्र कि सेहत कदर क्या दपान यह आम कौल त सान लाइफ मज दपान यमिस न अल्लाह ताला अजगाश दितमुत कह सू जान अमिच कदर कि अजगाश कूत अहम। इथे गई यम सात इंसान सेहतमंद आसान, अगर तम सात इंसान सेहत कदर कर तो गयो जान, अगर नहीं तम सा इंसान सेहत कदर कर पे यम सात अल्लाह ताला बचवन हस्पताल वानन पे दवा वानन पे। रिसेंटली कत कर अत बारस मज कि सारे खुद ज्यादा रश सुबह सनिस समाजस मज सह गो सान दवा दुकान सुबह 10 बजे खुलान पे पूरे दोहस दवा दुकान कैफी रश, पे वो सन हस्पताल तो वो स्कीम सूरत SMH या बाकी टर्शरी कर इवन प्राइवेट हॉस्पिटल वो बड़ बड़ बेमारो सह गो अमे मूजूब क्या सेहत ख्याल थवन कि पे फ्री टाइम ये पजन एक्सरसाइज कर, ये पजन क्या गुड हैबिट्स डेवलप करें, जैसे बुक रीडिंग्स या बाकी पेपर रीडिंग्स वगैरह ती करान कहें हकीकतन। और दोशवे चीज जन कत कर हजरत इमाम अली इब्न तालिब अलैहिस्सलाम फरमावान दपान जन खाली वक्त आसान यह बिल्कुल अकि वुजमल हंद पे, अगर नहीं गनीमत समझो यह जल्दी गब ग बिल्कुल। और यह जरूरी जन खाली वक्त वारिया प्रोवर्ब्स पर्शियन प्रोवर्ब जन खाली दिमाग तथ मज पे शैतान घर बनावान, या अगर अरबिक प्रोवर्ब्स क्या वो तम तथ मुतलिक आमत वन कि वक्त बिल्कुल एक तलवार हंद पे, और अगर न चटवन यह पे चटान। यह जन यह खाली वक्त यह इंसानस कोशिश करें कि यह गि जाय दुन गि कहें। खाली वक्त न्यामत इथे पे सेहत न्यामत, सेहतस मज यह कोताही करें कि दलाई लामा अकिस जाए वनान दपान पन्न पूरी जिंदगी मज कोशिश करान
صحت خرچے پہ دولت حاصل کرنے اور لاسٹس پہ پتہ یہ دولت خرچہ وہی صحت واپس حاصل بلکہ عام پہ ونان اگر اف ہیلتھ از لاس سم تھنگ از لاس حالانکہ کریکٹرس پہ ونان عام پہ کہ انسان سن کردار تہ مگر اصل کردار بن نا تھی جسمس تو تھی صحتس مز یمس اصل صحت یمس اصل دماغ سوچ تہ ہیکہ سوئی بیٹر یم سن صحت اصل یم انسان بیمار تمہ سات پریشانی مز باقین چیزن مز تو وقت کرو تھی کت وقت قدر پزِ کریں کیا شیخ صاحب تہ فرمو تمو ونو ایک جائے وقت نماز تت تس رندو بی وقت نماز مذاق تہ کندو یہ وقتس یم سات قدر انسان کر سوئی انسان دنیا مز کامیاب سپودمت تو انشاءاللہ سپدِ تہ کامیاب یم وقت صحیح پہ قدر صحیح اور بیٚیہِ آز وقتس سۭتۍ کر اس چونکہ صحتٕچ کتھ آز صحتس متعلق تہ دۄہ عرفان صٲب اگر بالکل آز ورلڈ یونانی ڈے ونوس یا انٹرنیشنل یونانی ڈے ونوس یونانی یت کن باقی میڈیسن یوز کر ایلوپیتھک میڈیسن یوز کران باقی کی میڈیسن یوز کر اتھے کن یونانی میڈیسن تہ اخ بڑ تعداد لکن یم یونانی میڈیسن پہ پورٕ بھروسہ کر سہ استعمال کران تو امیک کیا فوائد تہ حالانکہ یہ ان دا ریمبرنس آف حکیم اجمل خان یم فریڈم فائٹر تہ فزیشین تہ ایجوکیٹر تہ تمو ات ہانا شیپ دسمت حالانکہ پرفیکٹ شیپ ہیچ تمو دس کی پتہ یم برو کن تمن آئی باقی یم سائنٹسٹ آئی باقی چیز تمو دس تر شیپ مگر اہس یادس مز یہ دہ مناوان تو آز تمو یہس تھیم 2025 انوویشنز ان یونانی میڈیسن فار انٹیگریٹو ہیلتھ سولوشنز یعنی کہ اگر اس کمپریہنسو ہیلتھ سولوشن ضرورت ٹو دی کنٹمپرری یم ونکس اس پرابلمز ہیلتھ پرابلمز اگر تر مز سولوشن ژھانڈان تو سہ یونانی میڈیسنس مز تو حالانکہ اس پروگرام کس آغاز مز یہ دعا ہمیشہ کران کہ اللہ تعالیٰ تھو ہر کن قسم کے بیمار نش محفوظ تو تاکہ یم دوا پین کھین کی مگر تاہم یونانی میڈیسن کمپریٹولی تھوڑا سیفر تہ ماننے تو اتھ سائڈ افیکٹس تھوڑا کم مگر اخ چیز یہ ضروری سہ گو یہ آج عام پہ وچ تم گئی ڈرگ الرجک ریئیکشنز کہ یم سات مختلف ڈرگز استعمال کران تم الرجک ریئیکشنز سیم یونانی میڈیسنز تہ آمت وچھنے کہ ام سکن الرجک ریئیکشنز مگر کمپریٹولی سیفر ٹرولی تو یہ عرفان صاحب چونکہ وقتس تو صحت متعلق کت کران اور یونانی دہس متعلق کر عرفان صاحبن سے کت کہ یہ کیازِ مناونہٕ خیر وقت تو صحت یمن دشونی پہ اثر پنہ ذہن ست پیوان ییتس کالس ات وقت تو صحت قدر کرو کہین تیتس کالس زندگی مز کامیابی درست پہ حاصل کرت کہین امام شافی علیہ رحمان تہ فرماون ات وقتس تو صحت متعلق اگر نس انسانس ان دون ہز قدر آس کہین سو انسان ہمیشہ گاٹس مز روزان اور اس زن یہ پور اخ گنٹ یہ دمو نا گاٹس مز گھن کہین بلکہ آز تو روز برابر تتھے پٹھن یت پٹھن انفرٹینمنٹ سنس پروگرامس مز یعنی انٹرٹینمنٹ تو انفارمیشن کو کمبنیشن آسان یت پروگرام کے ذریعے کوشش آسان زی یت گھنٹس گھس تہ پور فائدہ واتن آز تہ اخ نو مہمان آز تہ اخ نو دو آز تہ اخ نو عنوان پروگرام تو نو شوب یت پروگرامس مز ازکہ شمارس مز کیا روز خاص تہ واتناو تہ تین مگر تم برو کی ضروری معلومات بالکل اس کرو وقت قدر تو اس واتنو ناظرین تین ایز پر فارمیٹ اس واتناوان ناظرین تک صبح کی امپورٹنٹ انفارمیشن ناظرین محترم وہ انفارمیشن ہوتی ہے ٹریفک کے حوالے سے اور پھر موسم کے حوالے سے شروعات کرتے ہیں ٹریفک سے سری نگر جموں قومی شاہراہ پہ آج چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی وہی ایس ایس ڈی روڈ آج ڈیو ٹو سنو ایکومولیشن بند پڑا ہے مغل روڈ بھی آج گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند ہے لیکن آپ سے گزارش کہ جو اسکرال ہو رہا ہے ہمارے اسکرین پہ نمبرس اگر آپ نے پلان کیا کہیں ٹریول کرنے کا تو پھر ایک بار ان نمبرات پہ ضرور رابطہ قائم کرے تاکہ مشکلات کا سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے رہا موسم کا سوال سری نگر کا آج منیمم ٹیمپریچر -1 اور میکسیمم ٹیمپریچر 8 ڈگری وہی جموں کا آج منیمم ٹیمپریچر 10 اور میکسیمم ٹیمپریچر 21 ڈگری سیلسیس کے آس پاس بنا رہے گا وہی یہ بھی پیش گوئی کی گئی ہے کہ سپہر کئی علاقوں میں بارشیں ہو سکتی ہے حالانکہ بالائی علاقوں میں کل سے ہی برف باری کا ہلکا پھلکا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن صبح جب ہم اسٹوڈیو کی طرف آ رہے تھے کچھ علاقوں میں ہم نے بارشیں دیکھی حالانکہ سری نگر میں ابھی بارش کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہو سکتا سپہر دن کے 3-4 بجے کے بعد بارشوں کا امکان بڑھ جائے گا جی بہت بہت شکریہ عرفان صاحب یہ تو تھی آغاز میں موسم اور ٹریفک کے حوالے سے جانکاری صبح سے ہی موسم میں تبدیلی آ گئی ہے بارش کی ہلکی پھلکی بوندیں اگر آپ ابھی باہر نہیں گئے اور جاگے ہوئے ہیں آپ نے باہر نہیں دیکھا نون چائے پی رہے ہیں تو باہر بھی دیکھیے بارش کی کچھ بوندیں ابھی بھی شاید گر رہی ہوں گی کچھ علاقوں میں اس کا لطف لے لیں نون چائے کے ساتھ ساتھ گڈ مارننگ JNK کا شمارہ باہر بارش اور اس کے ساتھ ساتھ آغاز میں ایک خوبصورت موسیقی کی سوغات اس موسیقی کی سوغات سے محظوظ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK
بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ تُہٕنٛز خۄشاوٕنۍ ناظریٖن محترم تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ JNK یِتھ کٔنۍ اشفاق صٲبن پروگرام کِس آغازسٕے منٛز فرموو کہِ زٕ چیٖز چھِ اَسہِ نِش سُہ گوٚو صحت تہٕ وقت دۄنوٕنی چیٖزن ہٕنٛز قدر کرٕنۍ چھِ اَسہِ خٲطرٕ لازمِ ملزوم ناظرین محترم سبھی کے لیے بتا دیں کہ اگر آپ ٹیلی ویژن سیٹس پہ ہمیں نہیں دیکھ پا رہے ہیں کسی مصروفیات کے باعث تو پھر یوٹیوب پہ بھی ہم اویلیبل ہے آپ اپنے یوٹیوب کو آن کر کے DG کٲشِر چینل وہاں پہ سرچ کریے اور پھر وہاں آپ یہ پروگرام لائیو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے کمنٹس بھی وہاں پہ پوسٹ کر سکتے ہیں ہم ان کمنٹس کو کوشش کریں گے کہ پروگرام میں شامل کریں لیکن پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں وقت ہوا چلا ایک وقفے کا وقفے سے جلد لوٹ کے آتے ہیں آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ عبادت وہی جو دل سے ہو دعا وہی جو دل سے نکل آئے رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ خۄشاوے نظر محترم پروگرام چھُ وٕچھان تُہۍ گُڈ مارنِنٛگ JNK وقت ووت زِ تہٕ تُہۍ کرناوو أزکِس معزز مہمانس سۭتۍ مُلاقات برونٛہہ دَبہٕ بہٕ تۄہہِ زِ کہِ سانہِ یُس زن سون سماج چھُ سٲنِس سماجس منٛز چھِ الگ الگ شخصیات الگ الگ طریقو خدمت انجام دِوان اور سانہِ پروگرام کہِ ذٔریعہِ تہِ چھِ روزان یِہے کوٗشش زِ أسۍ دِمو ڈایوٲرس فیٖلڈ منٛز یعنی الگ الگ فیٖلڈو منٛز الگ الگ شخصیاتن دعوت تہٕ تَمہِ پتہٕ چھِ کوٗشش کران زِ تِم کرن پنُن تجرُبہٕ یُس زن چھُ سانٮ۪ن ناظریٖنن سۭتۍ اَسہِ سۭتۍ شیر یا یُس زن أسۍ گۄڈے ٲسۍ کتھ کران کہِ سانہِ پروگرام سۭتۍ واتہِ پتہٕ وٕچھن والٮ۪ن سارنٕے فٲیدٕ اور آز تہِ أتھۍ کوٗشش منٛز ٲسۍ أکِس خاص مہمانس دعوت دِتمٕتۍ آز چھِ اَسہِ سۭتۍ پروفیسر صٲب یِم زن پروفیسر چھِ ڈپارٹمنٹ آف جینیٹکس بیٚیہِ چھِ یِم پروفیسر اینڈ ہیڈ ڈِوِجن آف ویجِٹیبل ساینسز سکاسٹ اَسہِ سۭتۍ چھِ آز تشریٖف فرما ڈاکٹر آصف بشیر شکاری صٲب السلام علیکم ڈاکٹر صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ خٲر مقدم تہٕ استقبال سٲنِس پروگرام شُکریہ بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ خۄش یور تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات کرنہٕ خٲطرٕ اینڈ ایٹ د سیم ٹایم آی تھینک یوٗ فار اِنوِٹیشن ہِیر گُڈ مارنِنٛگ JNK یس منٛز سٲنۍ خۄش بختی ڈاکٹر صٲب اَسہِ چھِ کوٗشش روزان ہمیشہِ یِہے زِ عزیٖزت شخصیاتن دِمو أسۍ دعوت یِم زن الگ الگ فیٖلڈ منٛز چھِ آسان اور خاص طور پر یِمو زن پننِس قومس چھِ آسان الگ طریقہٕ خدمت دِتمٕژ چوٗنکہِ تُہۍ چھِو اتھ مٲدانس منٛز واریاہ برونٛہہ الگ الگ طریقہٕ چھُ یُس زن چھُ جینیٹکس تہٕ یہِ چھُ نوٚو کنسیپٹ سورُے زانو سٲرٕے کوٗشش کرو مگر کیازِ تِکیازِ ییٚلہِ تہِ أسۍ کانٛہہ پنُن خاص مہمان چھِ سالہٕ انان گۄڈٕ چھِ اَسہِ تِمن سۭتۍ اکھ رِوایت آسان کہِ تِمن مُتعلق زانو سٲنۍ نظرن محترم چھِ وٕچھان آز کرو کوٗشش زِ گۄڈٕ زانو تُہۍ کتہِ چھِو بسان تہٕ تُہُنٛد بچپن کیٛاہ روٗد یُس زن تُہُنٛز سکوٗلِنٛگ بُنیٲدی روٗز تعلیٖمو تربیت پتہٕ یُتھ پروفیسری تانۍ یہِ سلسلہٕ واتُن یہِ کِتھ پٲٹھۍ سپُد مُمکِن یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ میون اِنٹرٛوڈکشن کوٚروٕ ڈاکٹر آصف بشیر شکاری یُس سون آبٲیی علاقہٕ چھُ بہٕ چھُس بیسِکلی ڈسٹرک اننت ناگ روزان وول ماشاء اللہ ڈسٹرک اننت ناگ منٛزٕے چھُ اکھ 1.5 کِلوٗمیٖٹر دوٗر اکھ پنڈت پورانچلورا کٔرِتھ اکھ جاے اکھ یہِ چھُ اکھ وِلیج اکھ أسۍ چھِ تتہِ بسن وٲلۍ ماشاء اللہ پریزنٹلی چھُس بہٕ پوسٹڈ یِتھ پٲٹھۍ انٹرٛوڈکشنس منٛز ووٚنوٕ زرعی یونیورسٹی یۄس سٲنۍ چھِ یتھ زن أسۍ لُکھ چھِ زانان زرعی یونیورسٹی شالامور یونیورسٹی تمیُک یُس ناو چھُ شیرِ کشمیٖر یونیورسٹی آف ایگرِکلچر ساینس اینڈ ٹیکنالوجی سکاسٹ بہٕ چھُس بس ییٚتہِ اکھ پروفیسر اکھ تتہِ ماشاء اللہ یُس ڈسپلن سون چھُ سُہ چھُ جینیٹکس ڈاکٹر صٲب گۄڈٕ یژھا بہٕ زانُن کہِ اکھ چھُو تُہۍ ماشاء اللہ واریاہ نرم طبیعت کتھ کران تہٕ بچپنُک دور چوٗنکہِ ووٚن مےٚ گۄڈے آز گژھو تِمن یادن منٛز یہِ نرم طبیعت اوسا تتے پٮ۪ٹھ یہِ سکوٗلِنٛگ کتہِ گٔے کِتھ پٲٹھۍ گوٚو کہِ سلسلہٕ برونٛہہ سکوٗلِنٛگ یوٚتام تام سوال چھُ ایٹ د ایج آف 10 اِف آی رِمٮ۪مبر آی ہیو لیفٹ ہوم مےٚ ترٛوو پنُن گرٕ 10 ؤری تہٕ آی وینٹ فار اے بورڈِنٛگ سکوٗل
تو یُس زن سکوٗلِنٛگ چھِ گٔمٕژ سُہ چھُ زیادٕ پَہَن سٹاٹ گٔمٕژ ایکسیپٹ یِم زن پرایمری کلاسز چھِ آسان 3 ژوٗرِم سُہ پوٚر اَسہِ اننت ناگس منٛز اقبال میموریل انسٹِچوٗٹ یُس زن تۄہہِ پتہ چھُ سرینگرس منٛز چھُ تمیُک اصلی سکوٗل مگر تِمن دۄہن اوس اننت ناگس منٛز تہِ امیُک برانچ اقبال میموریل ٹرسٹ اوس بڑٕ جانا مانا ٹرسٹ تِم ٲسۍ بڑٕ سوشل ریسپانسبلٹیٖز تہِ نِباوان تہٕ تتھ منٛز آو پتہٕ اقبال میموریل انسٹِچوٗٹ تہٕ أسۍ ٲسۍ تمیُک فسٹ بیچ یعنی کہِ ییٚمہِ ساتہٕ سکوٗل تتہِ سٹاٹ گوٚو یہِ گوٚو گۄڈنیُک بیچ خاص کر اننت ناگ ڈسٹرکس منٛز تہٕ أسۍ اوس سون اوس گۄڈنیُک بیچ ماشاء اللہ تہٕ مےٚ چھُ آی رِمٮ۪مبر فسٹس منٛز کوٚر مےٚ تتہِ ایڈمِشن اچھا تہٕ یِم زن میٲنۍ کولیٖگ تہِ چھِ تِمن چھِ اَسہِ سارنٕے پتہ کہِ أسۍ ٲسۍ گۄڈنیُک بیچ تتہِ تہٕ ییٚلہِ سُہ آغاز گوٚو انسٹِچوٗٹ تہٕ پتہٕ کٔر ژوٗرمہِ کلاس تام مےٚ تتہِ کنٹِنیوٗ پوٚروٕ تۄہہِ أتھۍ سکوٗلس تہٕ مگر تمہِ پتہٕ گوٚوُس بہٕ اِمیٖڈیٹلی بورڈِنٛگ سکوٗل سو یہِ اوس پتہٕ سینِک سکوٗل مانسبل JNK سینِک سکوٗل مانسبل یُس زن ڈسٹرک گاندربلس منٛز چھُ وٕنکیٚس تمہِ ساتہٕ اوس سُہ ڈسٹرک سرینگرس منٛز وٕنکیٚس چھُ بِلکُل ایکسیسِبل مگر تمہِ ساتہٕ اوس سُہ واریاہ دوٗر تمہِ ساتہٕ ٹرانسپورٹ فیسلٹیٖز آسان باقٕے چیٖز ایکسیسبلٹی آسہِ کم پہن تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ رٲبطے تو ایٹ د ایج آف 10 گرٕ تراوُن اوس سُہ اکھ یوٗنیٖک چیٖزا اکھ ایٹ د ایج آف مگر تتھ منٛز اوس رول میٲنِس مرحوٗم فادر صٲبس اللہ تعالیٰ تِمن اوس یہِ کہِ وِجن پنُن کہِ کُنہِ تہِ اگر پرایورٹی آسہِ دِنۍ ایجوکیشنس ٲس تِہنٛدٮ۪ن نظرن منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پرایورٹی بالکل اتھ سۭتۍ نہٕ کانٛہہ کمپرومایز ایجوکیشن اوس تِمن اکھ پیشن اکھ ماشاء اللہ پننہِ خٲطرٕ تہِ روٗدمُت تہٕ مگر بچن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اوس واریاہ زیادٕ مطلب سُہ اوس ہمیشہٕ پٔرسونسس منٛز کہِ نہ أسۍ گژھِ بہتر سے بہتر ایجوکیشن حٲصِل کرٕنۍ تٔمۍ سٕنٛدِ نظرن منٛز اوس ایجوکیشن اوس نہٕ خٲلی کِتٲبی ایجوکیشن کینٛہہ یہِ اوس نہٕ اکھ لرنِنگ کینٛہہ یہِ اوس نہٕ اکھ ایویرنیس کینٛہہ یہِ اوس بلکہِ ہولسٹک ڈیولپمنٹ اوور آل تہٕ تتھ نظریاہس منٛز چھُ مےٚ باسان کہِ مطلب مےٚ اوس بچہِ مےٚ ٲس نہٕ پتہ کہِ سُہ کیازِ چھُ یہِ ڈیسجن نِوان بالکل سُہ کیازِ چھُ مےٚ یژھان امہِ سکوٗل منٛز کڑُن پتہٕ بیٚیِس سکوٗلس منٛز تراوُن مگر مےٚ توٚر سُہ پتہٕ رِیلایز واریاہ لٹہِ تٔمۍ سُنٛد یُس ذہنس منٛز اوس کہِ نہ ایجوکیشن چھُ اکھ بدل چیٖزا اکھ یاد تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ تور سکوٗل ترٛٲیہو 10 ؤری چھُنہ آسان واریاہ بالکل مےٚ چھُ یاد أسۍ گٔے أکِس بسہِ منٛز تِمن دۄہن اوس نہٕ مطلب ٹیکسیٖز آسہٕ نہٕ کینٛہہ آی رِمٮ۪مبر اِٹ یہِ اوس لگ بگ مارچ 1986 اکھ بس ٹرانسپورٹ اوس تہٕ مےٚ سۭتۍ اوس میون انکل مےٚ اوس لۄکُٹ برٛدر تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تور وٲتۍ اِٹ واز آل پیکڈ لگیج اوس بالکل بستر اوس تیٚلہِ اوس نہٕ تیُتھ کینٛہہ کہِ بستر سورُے کینٛہہ اوس گری پیوان نیُن صحیح تہٕ یُتھ ہیوٗ کلچر اوس سُہ وٲتۍ تور ایڈمِشن پروسیس اینڈ توٚتام اوسُس بہٕ خۄش سمتھنگ نیو از ہیپنِنگ یہِ اوس اکھ پیور بورڈنگ سکوٗل گژھُن بیٚیہِ چھُم بیٚکِس جایہِ گژھُن حظ مگر د مومنٹ دے لیفٹ می دیر تمہِ ساتہٕ اوس تھوڑا سُہ اکھ وَدُن ما لوگ تۄہہِ چیلینج وَدُن لوگ نہٕ مےٚ کینٛہہ مگر اکھ سیڈ مومنٹ اوس کہ اچانک آپ کے گھر والے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں زندگی وہ بھی شام کے ٹائم اور آگے رات آنے والی ہے واٹس گوئنگ ٹو ہیپن تو یہ ایک چھوٹے سے بچے کے لیے بہت چیلنج تھا اس ٹائم بٹ میں اس وقت بلیو اکھ کہ وٹ ایور ہی ہیز تھاٹ تو سوچ اوس نہٕ تیوٗتاہ بوٚڑ کینٛہہ شُرۍ لۄکُٹ آئی واز چائلڈ بٹ یہ چیز مجھے بلیو تھا کہ وٹ ایور ہی مائٹ ہیو تھاٹ فار می جو اس نے میرے لیے سوچا ہوگا تو بہت اچھا ہوگا اسی تھاٹ کو لے کے میں دوپنا اف اٹ از آئسولیشن فرام مائی مدر فرام مائی پیرنٹس فرام مائی بردرس تو ٹھیک ہے صحیح تو دین اسٹارٹڈ تعلیٖم ہُنٛد سلسلہٕ جٲری کتہِ روٗد پتہٕ then I spent 7 years in that school up till 12, 10 plus 2. MashaAllah. So since CBSE was تِمن دۄہن خٲلی کم سکوٗلن منٛز یہِ چھُ CBSE پیٹرن واریاہن جاین تہٕ یہِ اوس اکھ پریمیر سکوٗل ییٚمہِ ساتہٕ ایجوکیشن سٹیٹس یا ونو سٹینڈٲرڈ سُہ اوس انمیچیبل واریاہ اصل کٲفی کیازِ یِم زن أسۍ ٹیٖچر تمہِ ساتہٕ ٲسۍ
مےٚ چھُنہٕ باسان کہِ مطلب وٕنکٮ۪س بہٕ کَرٕ بیٚیہِ دُبارٕ اگر بہٕ وٕچھِ دٔچھُن کھووُر کہِ مطلب تِتھۍ تَمہِ کیلِبرٕکۍ یا تَمہِ ڈیڈِکیشنٕکۍ یا کمِٹمنٹ یُس تِمن اُستادن ٲس سۄ چھِ انمیچیبل بالکل تَتھ وقتس منٛز تہٕ دیٹ وے آی ہیو بیٖن لکی کہِ تِمن اُستادن نِش کانٛہہ تعلیٖم حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ سُہ چھُ اکھ لایف گفٹ اکھ. پتہٕ فیٖلڈ وغیرہ کِتھ پٲٹھۍ کوٚر چوٗز برونٛہہ کُن؟ 10+2 پتہٕ یہِ اوس اکھ ٹریننگ اکھ یہِ اوس نہٕ اکھ صرف سکوٗلِنگٕے یوت کینٛہہ تتھ منٛز اوس اَسہِ مطلب ایکٹیویٹیٖز فِزِکل ایجوکیشن اوس واریاہ اکھ امپارٹنٹ اکھ چیٖز اکھ مطلب وہ ڈوٗ اینی کایِنڈ آف فِزِکل ایکٹیویٹی چاہے گیم گٔے سٲری چیٖز ٲسۍ ایون ٹریننگ اپ ٹو دا لیول کہ أسۍ ٲسۍ مطلب وُڈ بی NCC سے لے کے پھر باقی چیزیں جو ایکسٹرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہے اور کافی گیمز تو پارٹی تھا چاہے وہ کرکٹ فٹ بال والی بال وہ سب چیزیں بٹ ایک سب سے بڑی بات ہے کہ لائف کا ڈسپلن تھا مینس یو ہیو ٹو گیٹ اپ ایٹ 5-4 وہ ہمیشہ ویسے ہی رہتا تھا اس میں کوئی چینج نہیں تھا تربیت میں کوئی کمپرومائز نہیں تھا ایک ڈسپلن تھا سب سے بڑی بات ہے ڈسپلن میں نے وہاں سے سیکھا ہے باقی تو چلو کلاسز وغیرہ کتابیں وہ تو تھا ہی وہ تو اعلیٰ درجے کی تعلیم تھی ہی لیکن ایک جو ہم نے وہاں سے سیکھا ہے وہ ہے شاید آج کے بہت سارے بچوں میں یہ چیز نہیں ہو بالکل کہ آپ کا جو روٹین لائف ہے وہ آپ اپنے حساب سے گزارتے ہیں. صحیح بات. کئی بار آپ 8 بجے سویرے اٹھے کئی بار 6 بجے کسی دن 9 بجے تو ایسا نہیں تھا. یہ ایک ڈسپلن لائف تھا اس میں دوام تھا بالکل ایک ہی روٹین ٹائم پہ فکسڈ ٹائم پہ اٹھنا اور فکسڈ ٹائم پہ سونا بالکل مینس ایسا تھا کہ ایک لائٹ آپ کی آف ہونی چاہیے 10 بجے صحیح آپ لائٹ کو آن نہیں رکھ سکتے تھے وقت پروگرام کے ساتھ اٹھنے کا تو تھا ہی لیکن سونے کا بھی تھا صحیح تو ہر ایک چیز کا. اور 5 بار آپ کی جو ہے یونیفارم چینج ہوتی تھی دن میں. جی اچھا مینس صبح کے لیے ایک پڑھنے کے لیے ایک کھیلنے کے لیے دوسری سونے کے لیے بھی ایک ڈریس تھا. جی پورا ڈسپلن. تو اس چیز سے جب آپ گزرے گے تو آپ کے ایک لائف سیٹنگ میں ایک نظام آتا ہے ایک دوام آتا ہے آپ کو ایک گول نظر آتا ہے کہ اب مجھے کہاں جانا ہے. ایز اے ہیومن بینگ آپ ایک سیٹ ہو جائے ایک طریقے کار میں فٹ ہو جاتے ہیں. بہت درست آپ نے فرمایا. تو جو شاید آپ کے آگے چل کے پھر کام آتا ہے. تو یہ تھا اسکول کا ایک اوور ویو. تو پھر 10+2 ہو گیا. پھر کوشش اس دن یہی تھی کہ جیسے ہر ماں باپ کا یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنا کچھ اسکولنگ کے بعد کہیں ایڈجسٹ ہو جائے اور فوری طور ایڈجسٹ ہو جائے. تو اس میں اس دنوں آج بھی ہے ویسے لیکن ان دنوں زیادہ تھا کہ میڈیکل پروفیشن کو ایک مانا جاتا تھا کہ کہیں پر MBBS ہو جائے یا انجینئرنگ میں ہم بریک تھرو کریں. تو بہت سارے جو کولیگس ہمارے تھے بھی وہ بھی چاہتے تھے کہ پہلے MBBS اور انجینئرنگ کسی کا نان میڈیکل میں زیادہ دھیان ہوتا تھا تو کسی کا انجینئرنگ کوئی لوگ باہر جاتے تھے. لیکن نیچرلی ہمارا بھی یہی تھا کہ کچھ ڈاکٹر بنے میڈیکل سائنس میں اپنا فیوچر کریں. تو کوشش رہی لیکن اس ٹائم نہیں ہو پایا. انٹرنس ایگزامینیشن ہم نے دیا بٹ چونکہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک ڈیسٹنی ہوتی ہے صحیح بات تو لکھا ہوتا ہے بہت اپنی طرف سے بڑی محنت کی بڑی ہارڈ ورک کی اور کچھ میں کہہ سکتا ہوں کہ لیکن اس چیز کو میں فیلئر نہیں سمجھتا. اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنا نہیں جو ڈیسٹنی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اللہ نے جو مقرر اور صحیح سمجھ کے جس چیز کے لیے ایک آدمی آپ فٹ ہو آپ کو وہی ملے گا. جس چیز کے لیے اللہ نے سمجھا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس چیز میں اچھا کر سکتا ہے پھر ہم کو کہیں جا کے وہ بعد میں پتہ چلتا ہے. اس ٹائم جو ہے مجھے لگا کہ نہیں ہو گیا مایوس تھوڑے سے مایوس بھی ہو گئے یا میں مایوس نہیں ہوا تو میرے جو گھر والے مایوس ہو گئے. لیکن آگے چل کے مجھے ریئلائز ہوا نہیں یہ جو ڈیسٹنی میں یہ لکھا تھا اللہ کی طرف سے تو یہ بہت ہی پرفیکٹ ڈیسیجن تھا اس کا. صحیح بات. تو پھر اس کے بعد جو ہے میں ایگریکلچر فیلڈ میں آ گیا. تو جو سٹارٹنگ آپ کو بھی پتا ہے کہ BSc AG ایک ڈگری پروگرام ہے ایگریکلچر BSc ایگریکلچر جیسے کہ BSc ویٹرنری سائنسز ہے کوئی لوگ کے لیے کہیں پہ ہمارا BSc فشریز ہے اور یہ سارا ایگریکلچر کے زمرے میں آتا ہے دائرے میں آتا ہے. ایگریکلچر خاص طور پہ ایک ڈگری پروگرام ہے. بالکل. تو ہمارا جو کالج تھا وہ
جو اسکواسٹ کا تھا جہاں پہ ایگریکلچر کی تعلیم ہو رہی تھی وہ ایکچولی سوپور ایک جانا مانا کالج ہے جی ایگریکلچر کالج واڈورا ایک واڈورا کیمپس ہے جیسے کہ شالیمار میں ایک کیمپس ہے ویسے ہی ہمارا ایکویلنٹ کیمپس ہے واڈورا میں واڈورا ایک سوپور سے آگے تھوڑا سا 5-6 کلومیٹر کے ڈسٹینس پر ہے اور وہ بہت ہی پرانا ایک جانا مانا ایک نیشنل لیول کا ایک انسٹیٹیوشن ہے. آپ کی جو بات ہے اس کو میں روکنا نہیں چاہتا تھا, اس کو مکمل کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ابھی وقت ہے پروگرام میں, پر یہاں پر کچھ ذمہ داریاں ایک وقفے کے لیے رکنا پڑے گا. ناظرین محترم, یہ جو گفتگو ہے پروفیسر صاحب کی زندگی کے بارے میں بھی جانیں گے, جینیٹکس کیا ہے وہ بھی جانیں گے, پلانٹ بریڈنگس یا یہ ویجیٹیبل سائنس یا اسکواسٹ یہ سب کیا ہے, یہ کنسیپٹس کیا ہے, سب پروفیسر صاحب سے پوچھیں گے اور جانیں گے. لیکن یہاں پر ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں, اس کے بعد اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچاتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے. محبت وہی جو دل سے ہو, عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. دل سے بنی ہر چیز پشتوں تک چلتی ہے, اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے, تاکہ آپ جو کچھ بھی بنائیں دل سے بنائیں. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. بیک لٹس خوش نظر محترم تو شوشان پروگرام گڈ مارننگ چین کے گڈ مارننگ کے پروگرام آز مہمان مودود کرمت ڈاکٹر آصف بشیر صاحب یم پروفیسر ونکس جینیٹکس اسکواسٹس مز پن فرائض انجام دان سی کرو بیت کت مگر ونکس موقع واتنو تمام اخبارات کی سرخیاں. جی محترم, شروعات اشفاق صاحب آپ کریں گے شروعات. جی بہت شکریہ عرفان صاحب. آغاز ایک اردو روزنامے سے کرتے ہیں. اخبار کچھ اس طرح سے لکھتا ہے, پہلے صفحے پر کم تراز ہو کر اخبار لکھتا ہے, وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نئی دہلی میں قیام کے دوران مصروفیات, وزیر داخلہ امت شاہ کے ساتھ عمر عبداللہ کی اہم ملاقات. جی ناظرین محترم, میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ یہ لکھتے ہیں, جموں و کشمیر میں گولڈن کارڈ پر سرجیکل اسٹرائک, 4 قسم کی جراحیوں کو نجی ہسپتالوں کی فہرست سے نکالنے کی تجویز سے مریض پریشان. مفت ہیلتھ اسکیم میں تبدیلی سے صحت کی دیکھ بھال پر منفی اثرات مرتب ہوں گے ماہرین صحت. جی اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں اخبار لکھتا ہے, بے مثال عالمی شرکت اور اختراع کا مشاہدہ کرنے کے لیے انڈیا انرجی ویک 2025 کا آغاز. ہردیپ سنگھ پوری وزیر پیٹرولیم اور نیچرل گیس نے بات چیت کے دوران میڈیا کے سامنے تفصیلات رکھی. جی موسم کے حوالے سے اس اخبار سے یہ خبر, پارٹس آف کشمیر ہائر ریچز ریسیو فریش سنو فال, میٹ پریڈکٹس مور سنو ایٹ آئسولیٹڈ پلیسز ٹمارو. یونانی ادویات کے حوالے سے ایک خبر, یونانی عالمی دن کے بارے میں جو ہم بات کر رہے تھے, یونانی طرز علاج کا عالمی دن. ادویات کے لیے استعمال ہونے والے 90% پودے نایاب ہونے کی دہلیز پر, پودوں کو بچانے کے لیے محکمہ آیوش سرگرم, 500 کنال پر مشتمل بھارت کی پہلی بڑی نرسری کا قیام. جی ہمارے ویٹ لینڈس اور واٹر ریسورسز کے حوالے سے ایک الارمنگ خبر, اننت ناگ سفوکیٹنگ اسپرنگ سائلنسڈ فرام کرسٹل کلیئر ٹو کنٹامینیٹڈ, اننت ناگ دی لینڈ آف انفینٹ اسپرنگز از لوزنگ اٹس لیکوڈ جیولز. آخری انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں وی دا پیپل عنوان کے تحت باٹم لائن پر ایک خبر چھپی ہے, ود لانگ ڈرائی اسپیلز ریزلٹنگ ان لیس سنو فال, فارمرز وٹنسنگ رائز ان پیسٹ infestations, so scientific innovations and government support can mitigate effects of climate change in Kashmir. جی عرفان, ایک اچھی خبر ہماری وادی کے لیے, کشمیر سے کٹرا تک ریل سروس کی شروعات اگلے 15 روز میں ہونے کا امکان. وزیر اعظم نریندر مودی ہری جھنڈی دکھا کر افتتاح کریں گے, تیاریاں جاری. ناظرین محترم تو شوشان پروگرام گڈ مارننگ چین گڈ مارننگ کے پروگرام کت کران ڈاکٹر آصف بشیر صاحب سی جینیٹکس پروفیسر ونکس کلاسس میں پن فرائض انجام دان. ڈاکٹر صاحب کت کران تہد تعلیمی سفرش, چونکہ اچھا پر وقت کم, حالانکہ تہ بڑ مز ات کن گفتگو کرنس, مگر فرام بیچلرس ٹو ماسٹرس سہ سفر کیت روٗد تہٕ تمہ پتہ یمیُک انتخاب کت کن گو یہ جینیٹکس برانچ. بیچلرس میں واریاہ سبجیکٹ اسے اوور آل اس میں ذاتی خوش کران سبجیکٹ سہ جینیٹکس, حالانکہ اسے واریاہ بیٚیہِ تہِ سبجیکٹ کیازِ بیچلرس میں تو ماسٹرس کور میں پرسو پتہ جینیٹکس مز سپیشلائزیشن ان جینیٹکس, مگر ماسٹرس کور میں ویسٹ بنگال کلکتہ پہ جائے لگ بھگ 60 کلومیٹر دور,
تچو کالج تو آئی وینٹ دیر گھر نیبر روزنک سلسلہ روز لگا روز جاری تو ونکس لٹ آو یہ بالکل أکس ڈفرنٹ فارمز ڈفرنٹ کلچر نو تجربہ تو مگر میں اس کمٹمنٹ کہ مجھے اگر کرنا ہے کچھ ہائر ایجوکیشن میں تو وہ جینیٹکس ہی ہوگا اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. کیا بات تھوڑا بہت ڈیولپ تور گوس انفارچونیٹلی گو تمن دون میں یاد ایڈمشن خاطر گئی بانحال میں برفباری ہوئی تو ایڈمشن جس دن مجھے رپورٹ کرنا تھا میں نہیں کر پایا تو تور گوس اٹ واز اوور تو کیازِ أسۍ لوگ ٹائم تم دونوں بانحال کراس کرن وندس مز گژھان اکھ دۄہ گٔیس لیٹ مےٚ کھول نہٕ لگیج پنُن کِہیٖنۍ موسا اف یو وونٹ گیو می ایڈمشن تمو دوٚپُکھ باقین سبجیکٹن منٛز گژھِ جی 2 آپشن ون تمو اس نا اگر مجھے کرنا ہے تو میرے ایک کولیگ تھا میرے ساتھ جس کا کسی اور سبجیکٹ میں کرنا چاہتا تھا ہوا اس کا انٹرسٹ ان کا تھا تو تمو دوٚپ مےٚ ژٕ کوٚت گژھکھ بہٕ نیرٕ گھر واپس جی میں ونان ژٕ کھول پنُن سامان بہٕ کھول نہٕ سامان کینٛہہ صحیح کیونکہ مجھے جینیٹکس میں ہی کرنا ہے اور میں اسی کے لیے آیا تھا مجھے رینڈملی کسی اور چیز میں نہیں جانا ہے اس لیے میں صبح گھر جا رہا ہوں تو صبح میں پھر سے ایک بار HOD تھے وہاں پہ میں ان سے ریکویسٹ کیا میں نے کہا سر ایسے تھوڑا سا میں ڈیلے ہو گیا لیٹ ہو گیا اور میری وجہ سے نہیں ہے بلکہ ایک راستہ نیچرل کچھ ایسا تو آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیے اگر کوئی پاسبلٹی ہے میرا ہوا تھا لیکن میں رپورٹ نہیں کر پایا تو انہوں نے خدا کو کرنا ہوتا ہے اور ان کا بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بڑی ہیلپ کی انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے اگر تم زیادہ انٹرسٹڈ ہو تو میں کچھ دیکھتا ہوں اگر کچھ آپ کے لیے ابھی کچھ سلاٹ بچا ہے تو فائنلی آپ کا تو ہوا تھا لیکن آپ کا رپورٹ نہیں ہم نے وہ سیٹ کسی اور کو دی ہے تو فائنلی اٹ ہیپنڈ اور میں نے جوائن کر لیا ماشاءاللہ. تو وہاں سے پھر میں نے بہت جینیٹکس کے ڈسپلن کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس کا جو بیسکس ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی اور پھر اس کو کیسے پریکٹیکلی کیا جائے اس کو یہ ماسٹرز یہ کمپلیٹ کرو تو ٹائم پتن یہ جاب اپوائنٹمنٹ کیا تو پھر ماسٹرز کے بعد جب میں واپس آیا تو وہاں پہ ایک اس ٹائم مجھے ایک کچھ چاہیے تھا کنٹریکچوئل ہی صحیح یا کچھ ٹیمپرری صحیح بیکاز آئی واز ان نیڈ آف سم سپورٹ سسٹم. فیملی میں ایسا تھا کہ تھوڑا سا میں چاہتا تھا کہ کچھ میں کر پاؤں اپنی کچھ ارننگ ہو جائے کیونکہ سچویشن کچھ ویسی ہو گئی تھی. تو حالانکہ ہمارے جو انکل صاحب تھے جو میرے چاچا ہے انہوں نے بڑا سپورٹ کیا اس بیچ پڑھائی کے سلسلے میں تو لیکن میں چاہتا تھا کہ کچھ اب خود بھی ہم کچھ ارننگ کریں تو اس لیے مجھے ایک پروجیکٹ ایک کنٹریکچوئل پوزیشن اسکاسٹ میں ہی ملا اپوائنٹمنٹ ہو گئی واپس آنے کے بعد بیسڈ آن دیٹ ڈگری وچ آئی ہیو بین ارننگ. تو پھر ایک سلسلہ چالو ہوا اور ایک کنٹریکچوئل سروس ہی تھا لیکن ہم نے اس میں مکی کے کراپ جو میز ہے جو مکی کا ہمارا جو کاشت ہے اس پہ ایک ریسرچ پروجیکٹ تھا نیشنل ریسرچ پروجیکٹ. تو کشمیر کے کنڈیشن میں مکی کا ایک خاص امپورٹنس تھا تو اس میں ہم کو ایک فنڈنگ ملا تھا جو میرے ٹیچر صاحب تھے اور ڈاکٹر گل ظفر وہ ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں تو ان سے میری پہلے جو ہم نے کام کیا پروفیشنلی ویسے تھے ٹیچر ایز ویل ایز پروفیشنل جو ہم نے ان کے ساتھ میں نے اسٹارٹ کیا اپنے پروفیشن کو. تو اور بہت سارا انیشل سٹیج میں سیکھنے کو ملا ان سے اور ڈیڈیکیشن کمٹمنٹ آنیسٹی سے وہ کام کرتے تھے اور وہی چیز پھر سٹارٹ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے اسسٹنٹ پروفیسر کا جو انٹری لیول انٹرویو ہے وہ ایک پوسٹ نکلی کچھ تو اس میں ہم نے کیونکہ ہم نے ہمارا بائی دیٹ ٹائم ہم نے کچھ لیڈس لیے تھے کچھ ہم نے اچیومنٹس بھی چھوٹی چھوٹی تھے اور کچھ پبلیکیشنز بھی آئی تھی اور وہ بھی ایک انٹرنیشنل لیول پہ اور ہم نے کچھ کنٹریبیوشنز بھی کیے تھے. کچھ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ورائٹیز بناتے ہیں ہم ہائیبریڈس بناتے ہیں تو وہ کچھ ہم نے ڈیولپ کیے تھے اسٹاکس. تو بیسڈ آن دیٹ ایویلویشن ہوا اور کولیگس بھی تھے ہمارے ساتھ ان کا بھی اپوائنٹمنٹ ہو گیا اور ان کے ساتھ میرا بھی اپوائنٹمنٹ ہو گیا. تو پھر دور چلا پھر میں نے جو پہلا جو میں نے اسائنمنٹ لیا وہ میرا چاول یعنی کہ رائس آپ کو لے کے ہوا اور رائس میں ہی میں نے پھر رائس جینیٹکس میں ہی اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا. بہت خوب. کیا تھا تب نیا جیسے کوئی اسپیشلائزیشن کی بات آپ کرتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا اسپیشلائزیشن کوئی ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے کوئی
चेस्ट का है, कोई मेडिसिन का है। तो इसी तरह हमारे यहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है कि कोई राइस पे, दान पे काम करता है, चावल पे, कोई वीट पे, कोई मेज पे, कोई वेजिटेबल में, कोई और किसी। डॉक्टर साहब आम पे ये कत साने व्यूअर्सन तो ये सात कॉस्ट नाव होत ना आम पे सोचान या शायद ये जेनेटिक्स तथ पे कत करान कि सिर्फ मिसाल कुलियन कटन सत वाबस्त और फिर आमस मज चूंकि वक्त ख्याल थवन तो व्यूअर्सन खतर तो साने खतर जेनेटिक्स क्या बेसिकली तो यह सिर्फ कुलियन कटन सत ज्यादा वाबस्त अमिश कि ह्यूमन ह्यूमन जेनेटिक्स बड़ एडवांस खुलासा बहुत तो बड़ा चीज अमरोट कि पत बहुत जेनेटिक्स पे प्लीज पत डॉक्टरेट ठीक है कंप्लीट डॉक्टरेट कोर कंप्लीट एंड फॉर्चुनेटली आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू अंडरगो डॉक्टरेट एट न्यू दिल्ली माशाअल्लाह। तो तक प्रीमियर इंस्टीट्यूट हमारी कंट्री का बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वो है ICR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI। तो IRI पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से जिनको ज्यादा जाना जाता है, प्रेस्टीजियस। तो वहाँ पे एक प्रीमियर डिवीजन है जेनेटिक्स, डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स। तो डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स में से मैंने PhD किया जी। और वहाँ पे भी मैंने राइस मेरा क्रॉप था, स्पेशलाइजेशन था, और खास कर बासमती राइस। अच्छा ठीक। तो फिर मेरे बासमती राइस पे ही स्पेशलाइजेशन हुआ। ठीक। और वहाँ के जो वो अभी वाइस चांसलर थे IRI के, जो उस इंस्टीट्यूट के बाद में वाइस चांसलर बने, प्रोफेसर AK सिंह, अशोक कुमार सिंह, तो वो मेरे सरबरा, वो मेरे सुपरवाइजर, वो मेरे गाइड रहे वहाँ पे, जिनके साथ मैंने 3 साल काम किया, एसोसिएट हुआ मैं उनके साथ। और वो भी एक फॉर्चुनेट स्टेप था क्योंकि वो वर्ल्ड रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, और उनके साथ रह के, उनके ग्रुप में रह के जी, तो मैंने बहुत सारा कुछ अपनी जिंदगी में सीखा है माशाल्लाह, पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल ग्रोथ जिसको कहते हैं उस लेवल, प्रोफेशनल लेवल पे। और खासकर बासमती के फील्ड में जो हमने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीब्यूट किया, वो शायद मतलब उनका बहुत बड़ा रोल है, मेरा तो छोटा सा ही रोल है, लेकिन जो मैं उनके साथ थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाया। तो मैं आपको ऐसे बता दूं कि जैसे आप जेनेटिक्स की बात कर रहे थे जी, जेनेटिक्स एज अ साइंस, तो वो जो सीट है वहां पे इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में, आपने ग्रीन रेवोल्यूशन सुना होगा। जी जी जी। ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 1960 के दशक में आया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक शॉर्ट माने ये है कि उस टाइम तक जो हमारी पैदावार थी जी, वो एक जो या चावल की बात करें, राइस की बात करें, या वीट की बात करें, या मेज की, मक्की की बात करें, तो हमारी जो पैदावार, कुल पैदावार थी वो 1 टन 1 हेक्टेयर की थी, या 1.5 टन 1 हेक्टेयर की। इतना बस। 1 हेक्टेयर मींस 20 कनाल। 20 कनाल में 1 या 1.5 टन से ज्यादा नहीं आता था। और जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, विद इन अ पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स, वो था 66 के दौरान, 1966 जी, उसमें और क्या हुआ कि विद इन 1 to 2 or 3 or 4 ईयर्स जो फेज था जी, तो हमारे जो खास करके हमारी कंट्री में, इंडिया में, यहाँ पे बढ़ गया, जो पैदावार है वो 1.5 से जाके 6 टन पर हेक्टेयर हो गई, यानी कि 6 गुना ज्यादा अचीवमेंट थी। और दैट वाज बिकॉज ऑफ 6 गुना, दैट वाज बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बिसाइड्स अदर फैक्टर्स, कुछ और फैक्टर भी थे, लेकिन मेजर जो ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉज था वो था जेनेटिक्स। और वही इंस्टीट्यूट, वही सेंटर जहाँ से मैंने PhD डॉक्टरेट हासिल किया, वहाँ पे हमारे उस टाइम के जो रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, उन्होंने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था जी। तो वो इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के सरबराह माने जाते हैं। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन दुनिया में लाया गया था वो था डॉक्टर नॉर्मन, प्रोफेसर नॉर्मन E. बॉरलॉग। तो उन्होंने जो जेनेटिक्स की वजह से कुछ जीन्स डाले थे जी चावल में, गेहूं में, तो जिनकी वजह से पैदावार 6 गुना बढ़ गई। तो ये अगर वैसा नहीं हुआ होता, उस टाइम इंडिया में प्रॉब्लम थी फूड सिक्योरिटी की, आबादी बढ़ रही थी जी, और फूड टू फीड मिलियंस ऑफ माउथ्स, ये एक चैलेंज था बढ़ती हुई आबादी के लिए। तो जरूरी था कि एक क्वांटम जंप हो। धीरे धीरे जंप होने से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ने से कुछ नहीं होता। हमें चाहिए था कि क्वांटम जंप, इसमें एक बदलाव, एक बदलाव और तेजी से आए, 6 गुना कुछ साल में बदल गया। तो वो एक सीट है वहां जो जेनेटिक्स का एक पहला एक रेवोल्यूशनरी एक कंट्रीब्यूशन था। कुछ जीन्स को हमने उठाया और अपनी वैरायटीज में डाल दिया, जिनकी बदौलत पैदावार में इजाफा हो गया। तो वही चीज फिर
कश्मीर में भी जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने भी वैसे कुछ मटेरियल्स लाए, इंट्रोड्यूस किए कश्मीर में दान की सूरत में या फिर मक्के की सूरत में यहाँ पे फूड सिक्योरिटी के लिए। यहाँ भी वैसे ही था, 1 टन पर हेक्टेयर जो है फार्मर को मिलता था। और उन जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हुए जो पैदावार में जो जंप हुआ वो इधर भी उसी टाइम पैरेलली, हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ डायरेक्टली नहीं आया, वो एक बड़ी स्टेप्स है, लेकिन यहाँ भी वैसे ही इजाफा हो गया। और उसी चीज में हम अभी भी काम करेंगे, कैसे पैदावारी सलाहियत बढ़ाई जाए क्रॉप्स की। जी बहरहाल क्रॉप्स कमर्शियल वैल्यू बढ़ो या क्वांटम जंप कत करान कि तम सपद सोरी कंट्री मुस्तफीद। तो मजीद करो आज पर बेजिक मगर ये रुका एक वक्फ खतरे। नाज़रीन मोहतरम, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन की। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन मोहतरम, तो शुशान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएंड के गुड मॉर्निंग जेएंड के प्रोग्रामस मज आज कत करान डॉक्टर आसिफ बशीर सबन सत, प्रोफेसर ऑफ जेनेटिक्स स्कॉस्टस मज पन फरज वनकस अंजाम दिवान। तो कत करान वनकस इनसी स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइज्ड फील्ड सह गई जेनेटिक्स, तथ मुतलिक कत करान। डॉक्टर साहब मोन सवाल रोज बे सुई जारी कि तुम वचो जेनेटिक्स पे कि जेनेटिक्स एज अ साइंस। तो मे करो अर्ज यह कि यह ह्यूमन जेनेटिक्स अमिश बड़ बार वान वनकस सैनिस समाजस मज या सानि कंट्री मज या पूरे दुनिया मज ग्लोबली वान मिसाल बच्चन मज तह जेनेटिक डिसऑर्डर अल्लाह ताला बचवन या पत सह रोजान लाइफ लॉन्ग सह ट्रीटेबल बाकी चीज। यह सोरे शाख अमि जेनेटिक्स जेनेटिक्स एज अ साइंस कित कर प्रोफेसर साहब लुकन वनकस एक्सप्लेन कंटिन्यूएशन। तो अभी हमारे कंट्री में अगेन मैं रेफरेंस दूंगा, एक सोसाइटी है जिसका नाम है इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जो कि हमारे शोबे में जी। तो ये एक जेनेटिक्स ट्रस्ट है जो कि उन्हीं ने जो फाउंडर थे ग्रीन रेवोल्यूशन के एम एस स्वामीनाथन, और उससे पहले प्रोफेसर बीपी पॉल 1941 में इसका आगाज हुआ था। अच्छा, मतलब आजादी से भी पहले। हाँ, मुझे आया समझ। तो ये साइंस जेनेटिक्स ट्रस्ट बना था जी। इसके जो पिलर्स थे वो यही था कि फॉस्टर द साइंस ऑफ जेनेटिक्स अमंग मासेस, इसकी अहमियत। फिर इसमें जो है इसके एप्लीकेशन। सही बात। पहले तो जेनेटिक्स से साइंस को बढ़ावा दे, फिर सिखाए लोगों को, फिर एप्लीकेशंस कैसे इसको क्रॉप्स और ह्यूमंस और यूटिलाइज कैसे इसकी एप्लीकेशंस क्या है, और उसके साथ साथ जो है लिंकेजेस बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, उनको कैसे लिंक किया जाए। सही बात। क्योंकि इंडस्ट्री में फिर नेचुरली जो हम रिसर्च करते हैं वो एक इंडस्ट्री में चला जाता है। सही बात। या इंडस्ट्री में जो बिजनेस मॉडल बनते हैं वो कहीं ना कहीं रिसर्च बेस्ड ही होते हैं, तो उनका यही मैंडेट है। सही बात। और इसका लिंकेज जरूरी। बिल्कुल। तो एक जेनेटिक्स में आपको मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे आपने आज यूनानी मेडिसिन डे है बात की, तो आपने जिक्र आया है कि बीमारियों का और बाकी ह्यूमन जीनोम का। तो 1990 में ग्लोबल लेवल पे शुरुआत हुई यूएस में कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बिल्कुल शुरुआत होगी, इसकी फाउंडेशन बनी कि क्या हम ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस कर पाएंगे। बिल्कुल। ये एक मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो हमारे देखने वाले व्यूअर है, छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके जहन में ये चीज जाए कि एक मैसेज जाए कि कितनी जरूरी बात होती है एक जेनेटिक्स एज अ साइंस, जीनोमिक्स एज अ साइंस उसको पढ़ने के लिए। जरूरी नहीं कि हम इसको एक प्रोफेशन के तौर पे लें, बल्कि जस्ट एक जैसे हम इंटरेस्ट लेते हैं किसी पॉलिटिक्स को पढ़ने में, सही बात, या किसी और चीज को, तो ये भी हम चीज पढ़ सकते हैं और इसकी अहमियत हम जान सकते हैं। हो सकता है कल को हमारा फ्यूचर इसमें बन जाए। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था 1990 में शुरू हुआ, और उसमें क्या लिखा गया कि हम पूरे जो डीएनए है हम पूरे इसको एंड टू एंड पढ़ ले, ठीक, इसको सीक्वेंस किया जाए, हमें पता चल गया हमारे डीएनए की सीक्वेंस क्या है। सही बात। तो ये जो प्रोजेक्ट लिखा गया इसमें अंदाजा लगाया गया कि ये 1990 में हम शुरुआत करेंगे, लेकिन ये 2005 में इसको 15 साल लगेंगे कंप्लीट होने। तो ये अंदाजा लगाएगा। उस टाइम जब शुरुआत हुई तो 6 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट हुई कोलैबोरेशन में। इसमें यूएस था, यूके था, जर्मनी, फ्रांस, जापान, चाइना, तो ये सब 6 कंट्रीज इसमें आ गई।
لیکن یہ 2 سال پہلے ہی کنکلوڈ ہوا. 2005 کا ٹارگیٹ تھا, 2003 میں ہی کنکلوڈ ہوا اور ہیومن جینوم سیکوینس ہو گیا. جی مجھے یاد ہے میں باہر تھا اور 2001 میں ایک نیوز آ گئی جی, اور نیچر کے پہلے پنے پہ پورا نیچر والیوم ہی اسی کا تھا. ایک جرنل ہے نیچر, جی جی, جو ہائیسٹ پیڈ جرنل ہے سائنس میں مانا جاتا ہے. پورے اخباروں میں, نیچر جرنل میں ہی نہیں بلکہ پورے اخباروں میں پہلا پیج تھا ہیومن جینوم سیکوینسڈ. اور ڈرافٹ جینوم آ گیا 2001 میں, اور اپریل 2003 میں فل فائنل ہو گیا. ماشاءاللہ, کیا بات. اور اس میں جو اس ٹائم جب ڈرافٹ بن کے آیا تو یہ پروجیکٹ جو تھا یہ $2.7 بلین اس کا بجٹ ہوا اس ٹائم. تو $3 بلین بجٹ ایک سیکوینس کو, آپ کو 3 بلین. تو لوگ اس ٹائم سکیٹ میں تھے کہ اتنا پیسہ انویسٹ کرنا کیا ضروری ہے. لیکن بعد میں جب یہ پتا چلا کہ اس سے ہم کیا چیز کر سکتے ہیں, دھیرے دھیرے ریویل ہوا. لیکن ان کا ویژن تھا اس ٹائم کہ یہ کریں ہم. تو جب $3 بلین اس ٹائم لگا تھا 2003 میں جب ختم ہوا جی, اور آج کی ڈیٹ میں اسی ہیومن جینوم کو سیکوینس کرنے کے لیے $1,000 کی ضرورت پڑتی ہے خالی. تو کاسٹ ہیز کم ڈاؤن فرام $3 بلین to $1,000. جی, تو اب یہ چیز کیا ہوا, جو کاسٹ ریڈکشن ہوا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. نیکسٹ جن سیکوینسنگ, 3rd جنریشن سیکوینسنگ پلیٹ فارم اتنا ریفائن ہو گیا, اتنا بڑھ گیا کہ سیکوینسنگ کاسٹ نیچے چلا گیا. اور آج کی ڈیٹ میں جیسے ہم کلینکس پہ جاتے ہیں اپنا بلڈ ٹیسٹ یا کوئی فیٹی ایسڈ جو بھی پروفائل ہے, یہی میں کر رہے ہیں چیز. تو ایک ہمارا ایک وہ دن دور نہیں ہے, یا ابھی ہو بھی رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے کلینک پہ جائے گا اور اپنا جینوم کو سیکوینس کر کے لائے گا. وہی تھوڑا بہت اس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ پریڈسپوزیشن آف ڈیزیزز, جو ولنریبلٹی ہے اس کے جینز میں اگر لکھا گیا ہے کہ خدا نخواستہ یہ بیماری ہو سکتی ہے, یہ آگے چل کے ایک یہ بیماری ہونے کی بالکل پروبیبلٹی ہے. ڈوارفزم یا ٹرائسومی شیوانا یا باقی کروموزوم, وہ تو ایک ڈس آرڈر ہے ہی, وہ تو ایک جینیٹک ڈس آرڈرس ہیں. اس کے بعد بھی کچھ اگر سیکوینس میں ایسا کچھ لکھا ہے, کوڈ ایسا ہے پہلے سی ڈی این اے اس سیکوینس میں اگر کچھ ہے تو پریڈسپوزیشن بڑھ جاتا ہے. یہ نہیں کہ وہ آدمی بیمار ہوگا ہی ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہے, یہ تو اللہ کے اوپر ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کی ولنریبلٹی جتنی رہے گی اس بیماری کو لے کے آگے چل کے ہونے کی, تو وہ اس کو ایک معلوم ہو جائے گا اپنے سیکوینس کو لے کے. تو ابھی وہ لگ رہا ہے کہ ڈسٹنٹ ڈریم ہے, کیونکہ $1,000 اسٹل مینس اراؤنڈ رفلی 1 لاکھ روپیز. تو ابھی بھی ہم شاید کچھ ماسز افورڈ نہیں کر پائیں گے. لیکن جب کاسٹ اور نیچے آ جائے گا تب جا کے آپ جائیں گے کلینک پہ اور اپنا ہیومن جینوم سیکوینس کر کے آسانی سے, اور اس میں ہم اپنا پین ڈرائیو یا ہارڈ ڈسک میں رکھیں گے اور اس کو پڑھوائیں گے کہ بھائی میرا بتاؤ کس ڈیزیز کے لیے میں, اور کس کا پروڈسپوزیشن کیسا ہے. یا یہ چیز غلط نہیں ہوگی ڈاکٹر صاحب کہنی کہ اگر جنرلی وچان کہ پیشنٹ دپان کہ کان شخص یہ چیزوں سے زیادہ الرجی, کان شخص امس کو زیادہ یہ چیز, کن شخص سے ونان کہ امس سٹرنگ زیادہ, امیون سسٹم امس پورا یہ سوری جینیٹکس وہ جینیٹکس کے ساتھ ہر ایک چیز ریلیٹڈ ہے. اگر ہمیں ایک غور کریں گے کہ لائف میں ہمیں پتہ نہیں ہے سب کانشیسلی یا کانشیسلی جینیٹکس ہر جگہ ریلیٹڈ ہے, کیونکہ بیہیویئر کیسا ہے میرا یہ بھی وہ بھی جینیٹکس کے ساتھ لنکڈ ہے. اور فور فادر سے مجھے کیا ملا ہے ایولیوشنری پاتھ ہم ٹریس کر سکتے ہیں. اتنا ہی نہیں, بہت ساری اپلیکیشنز ہیں. ایون کسی انسان کے گیٹ اپ کی بھی اگر بات کریں گے, اس کے ٹریٹس جو اس میں ہے, آئیز کا کلر کیسا ہے, وہ تو ہے, وہ تو ویزیبل چیز ہم ٹیکسٹ بک میں پڑھتے ہی رہتے ہیں فادر کے ساتھ. لیکن اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, بیہیویئر جیسے میرا ڈیزیز, میڈیسن بایولوجی اس میں رول ہے. ہمارے کراپس میں تو ہے ہی, وہ تو میں نے کہا کہ ہم جینز کی بدولت ہی پیداوار بڑھا سکتے ہیں. فورینسکس میں اس کا رول ہے. اس میں جو اینتھروپولوجی, ایولیوشنری ہسٹری, کہاں سے ہماری پاتھ ہے, ایولیوشن کیسے, ہم کہاں سے آئے ہیں, یہ سب کیسے ہوا, فور فادرز کیسے تھے, یا ہم کس ریس کو بلانگ کرتے ہیں. ایک میں آپ کو ایک بتا دوں, ابھی انڈیا نے جو 1000 جینوم پروجیکٹ کیا ہے اس میں 10,000 جینوم پروجیکٹ 10,000 رینڈم لوگوں کا سیکوینس کیا ہے. ڈپارٹمنٹ آف بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے اس بار اس سال 10,000 لوگوں کا ڈی این اے سیکوینس ہوا ہے انڈیا میں. تو اس کا مطلب یہی کہ ہم بھی اسی پاتھ پہ چلیں گے. ہمارے آنریبل پرائم منسٹر کا یہ ویژن تھا
तो ये पहली बार हमने सब सैम्पलिंग पॉपुलेशन बेसिस को लेके इंडिया में 10,000 लोगों को सीक्वेंस कंप्लीट हुई है, और वो दैट विल पेव वे कि जो हमारी पॉपुलेशन है हमको पता चले कि इंडिया में जो प्रोफाइलिंग है ओवरऑल पॉपुलेशन प्रोफाइलिंग वो कैसे है। सही बात, साउथ टू नॉर्थ। डॉक्टर साहब, इसके हवाले से क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, आखिरी 5 मिनट कुछ बचे हमारे पास प्रोग्राम में, क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये इंटेलिजेंस के रिलेटेड भी ये चीज़ है, हमारे बच्चों में ये चीज़ रह सकती है, जेनेटिक्स से ये हम चीज़ देख सकते हैं? बिहेवियरल जेनेटिक्स एक ब्रांच है और इंटेलिजेंस के हवाले से जो है हर एक चीज प्रेडिक्ट की जा सकती है, क्योंकि आज एआई का जमाना है। और जब आप इस डेटा को फीड करेंगे मशीन लर्निंग मॉडल में, एआई में, तो बहुत सारे डेटा एनालिसिस इस पे किया जा सकता है। ये एक जरूरी बात है कि आगे चल के डेटा साइंस बढ़ने वाला है। सही बात, डेटा हमारे लिए जरूरी है। और इसी उम्र में एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जेनेटिक्स के जो फायदे हैं, जो एप्लीकेशन पार्ट जो हम कर रहे हैं अभी, हमारा जो मैं सीट ऑफ लर्निंग कह रहा था, वहां से एक डॉक्टर बांग्ला राय, वो DGICR थे, वो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए। हमारे जो LG साहब, CM साहब, हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर गनाई साहब, और वो डॉक्टर बांग्ला राय साहब, वो जो ICR सिस्टम से जो ICR से आए, और इन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसका मैं भी एक पार्ट हूँ और मेरे साथ बहुत सारे कोलीग्स हैं। तो हमने एक पॉलिसी मैप बनाया कि एग्रीकल्चर सिनारियो अगले 30 साल में, अगले 40 साल में कश्मीर का कैसा होना चाहिए। तो उसमें जेनेटिक्स का काफी रोल है और कई सारे साइंसेस और भी जुड़े हैं। एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम को इसका इनकाद किया गया और उसमें ये सारे साइंस एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार किया गया हमारे VC साहब और LG साहब की वसादत से, जिस टीम में मैं भी हूं, और वो प्रोजेक्ट चालू हुआ है और हम उस पे काम कर रहे हैं। उसमें हमारा जो एप्लीकेशन पार्ट है वो है बीज, और बीज में जेनेटिक्स है। और हम चाहते हैं कि जो हमारा स्टेट है, जो क्वालिटी सीड है, हम अभी भी 60% डेफिशिएंट है जो हमारा जो बीज है, क्योंकि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बीज चाहिए। और उस कैसे हम इम्प्रूव्ड जर्म प्लाज्म जेनेटिक्स की वजह से नई वैरायटीज बनाए और उस बीज का जो पैदावार है वो बढ़ाएंगे, जिसमें कि एनरिच्ड जीन कॉम्बिनेशंस होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल बड़ हम सो गो ये कि क्या जेनेटिक साइंस स्टेजस पे वनकस वोतमुत कि इस कुलियन या सानिस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अत मज का बेमारी वगैरह हेको गोडनेथ ये स्टडी कर कि कस बेमारी हे गसित, तो तथ मॉडिफिकेशन पे वतमित कि सो बेमारी हेको का। बिल्कुल, हमारी वैरायटीज हैं जिनमें कि हमने कुछ जीन्स डाले हैं जो कि फिर उसमें बीमारी नहीं लग सकती है आगे। या क्लाइमेट रेजिलियंस की बात अभी हो रही थी, जैसे इस बार बहुत बारिशें कम हुई या चीज, तो हम क्रॉप्स को ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो एंडोर करे ये चीज, क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। तो उसके लिए भी यही जीन्स चाहिए, उठा के हम फॉरेन कहीं से लाना है, किसी और डोनर से लाना है, और अपने बैकग्राउंड में वैरायटीज में डाल के उनको रेजिलिएंट बनाना है। ये हमारा टारगेट है डॉक्टर साहब, और यही हम कर रहे हैं और ये हमने अचीव भी किया है। बहुत खूबसूरत। एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये बहुत वसी मौजू है, इसके हवाले से बहुत बात हो सकती है, बट एक आखिरी सवाल आपसे कि एज जेनेटिक्स अगर हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे देख रहे हैं, वो इसको प्रोफेशन लेना चाहते हैं, स्टडी में लेना चाहते हैं, कितना फ्यूचर है? देखिए, मैं आपको एक बॉटम लाइन कर दूं जी। आज की डेट में जो जीनोमिक्स से डेटा निकल रहा है ना, वो 2 एक्साबाइट से लेकर 40 एक्साबाइट तक हो गया है। 1 एक्साबाइट मीन्स 1 बिलियन गीगाबाइट। जी। और 1 बिलियन गीगाबाइट्स आप देख सकते हैं कि ये डेटा अभी रिलीज हुआ है, मतलब ये डेटा हमारे पास है। अब इसको डेटा को क्या करेंगे हम? हमारे पास हार्ड डिस्क में डेटा है, सर्वर में डेटा है, लेकिन इसको आप क्या करेंगे? इसको डेटा साइंस चाहिए। और हमारे बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं, अगर आपको फ्यूचर में कुछ करना है अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, यू शुड लुक फॉर हाउ टू हैंडल द डेटा। और उसमें आपका बहुत ज्यादा फ्यूचर है, डेटा साइंस बहुत ज्यादा स्कोप है। हमारे आज के बच्चे डेटा साइंस में मन अगर देखें, उसमें काफी सारी एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयबिलिटी की स्कोप है। तो बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ 1 घंटे में गुजरा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िर मोहतरम, आपका भी। आप 1 घंटा हमारे साथ बने रहें, और प्रोफेसर साहब से जो ये गुफ्तगू हुई थी, उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आई होगी। आज के इस शुमारे को यहीं पे इरफान और मुझे और हमारी पूरी टीम को इस प्रोग्राम को खत्म करने की इजाजत है, इस वादे के साथ कि कल एक नए मेहमान के साथ नए शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K।
सीमेंट, दिल से बनाओ.